हेलो हाय जय जगन्नाथ मो उर्मी वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल उर्मी सानी ब्लॉग को। तो आज मोर छुट्टी थिला तो आज मंदिर बाहरी जगन्नाथ मंदिर को। तो आपण मैंने समस्ते पुरी रे देखिथिबे बड़ देउळ जगन्नाथ मंदिर। तो ये बेंगलोर रे भी गोटे जगन्नाथ मंदिर होईची। तो से मंदिर केमिति कोन तयारी होईची तो आपण माने आसी देखंतु। तो आपण माने भी जाई ठाकुरन दर्शन भी करि पारिबे। एबे मंदिर जिया पे मो रेडी हे गलनी चलंतु जिबा ए मंदिर ठाकुर दर्शन करिबा। एबे आमे मंदिर रोड को आसी गलिनी। एबे मंदिर अल्प बाट अछि चलंतु। मंदिर आसीगला मंदिर पाखापाखि मंदिर भर मंदिर पहुँची गले देख समस्त दर्शन करने चलते मंदिर भर आसतु ठाकुर किसी भोग सामग्री किनीदेवा तापर मंदिर भर को जावा। आसतु आंटी एक नारियल दीजिए, 4 केला और फ्लावर 10 रुपीस का दे दो, और अगरबत्ती और तुलसी का माला। आपके पास दिया रहता है क्या? हाँ ठीक है, दिया भी दे दो, 2 दीजिए। एबे चलंतु मंदिर भीतर को जावा। मंदिर सामने चप्पल स्टैंड भी अच्छी। आसतु चप्पल रखिकी तापर मंदिर भीतर को जावा। हाथ धोइबापई साइड रे नल सिस्टम भी होइछि। आसतु गोड़ हाथ भी धोई नेबा। गोड़ हाथ धुआ सरीगला, चलतु एबे दीप लगेइबा। फर्स्ट दीप धूप बाहर लगेब। मंदिर सामने गोटे दीप स्टैंड अच्छी से लगे सारापर मंदिर भीतर को जी। आसतु आमे भी दीप लगे नेबा तापर मंदिर भीतर को जावा।
ଏବେ ମୋର ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ବି ଲଗା ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଆସିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 3:30ରେ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିନେବା। ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିନେବା। ବୋଉର ପାଦ ପୁରା ପାଚି ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ନିଆଁ ଝୁଲ କିଏ ପକେଇଛି ଏଠି। ଲୋ ବୋଉ, କେତେ ଜୋର ସେ ଖରା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ ରେ, ତୋର ଦୟା ହେଲେ ଚୋରା ମଳୟ ବହେ, ନିମକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଚନ୍ଦନ ହୁଏ। ତୋର ଦୟା ହେଲେ ଚୋରା ମଳୟ ବହେ, ନିମକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଚନ୍ଦନ ହୁଏ। ଯାଦୁକର ମାୟା ତୋର କହ ବୁଝିବ କିଏ, ତୋର ଦୟା ହେଲେ ଚୋରା ମଳୟ ବହେ, ନିମକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଚନ୍ଦନ ହୁଏ। କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ। ପରିକ୍ରମା ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକି ବସିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଉଛି। 3:30 ତ କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୋର ଏକା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ବି। 3:30 ହେଇଗଲା। ଏବେ ନନା ଆସିଗଲେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ପହଡ଼ ବି ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମେନ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ମେନ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମେନ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତି।
ଜଳି ଜଳି